रहमत अजीम के मेहमान अस्सलाम, कुरान के नज़ूल के सामान अस्सलाम, रमजान अस्सलाम ए रमजान अस्सलाम, रमजान अस्सलाम ए रमजान अस्सलाम। ज़ोबान प्री प्राइमरी स्कूल नज़द मस्जिद जिब्रान उमर कॉलोनी आज़दपुर रोड गुलबर्गा में इस्तक़बाल रमज़ान का जलसा निहायत मुनफरिद अंदाज में मनाया गया। मासूम तलबा और तालिबात ने रमज़ान मुबारक की दीनी सरगर्मियों सहर, इफ्तार, तरावी, तिलावत कुरान मजीद, तहज्जुद, एतिकाफ को अमली प्रैक्टिकल तौर पर निहायत पुर असर तरीके से पेश किया। जलसा इस्तक़बाल रमज़ान की सदारत सीनियर सहाफ़ी अज़ीज़ुल्लाह सरमस ने की, जबकि मुमताज़ मारूफ क़ानूनदान जनाब अब्दुल जब्बार गोला एडवोकेट ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दोनों मेहमानान खुसूसी ने मासूम तलबा और तालिबात के मुजाहरे को पसंद किया और खूब सराहा। इंजीनियर मुश्ताक अहमद चेयरमैन ज़ोबान प्री प्राइमरी स्कूल ने खैर मक़दम करते हुए कहा कि ज़ोबान स्कूल में बच्चों को खेल और फ़न के साथ साथ दीनी व दुनियावी तालीम दी जाती है। इंजीनियर मुश्ताक अहमद ने कहा कि ज़ोबान स्कूल की ये खुसूसियत है कि यहाँ बच्चों पर तालीम का बोझ लादा नहीं जाता, बल्कि बच्चों में तालीम हासिल करने की दिलचस्पी पैदा की जाती है। इसीलिए ज़ोबान प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चे खुशी खुशी स्कूल आते हैं और खुशी खुशी स्कूल से घर जाते हैं। आबाद हो गई भूली हुई इबादत फिर याद हो गई, फिर याद हो गई। हम पर बड़ा है तेरा ये एहसान अस्सलाम, रमजान अस्सलाम ए रमजान अस्सलाम, रमजान अस्सलाम। आज इस्तक़बाल रमज़ान के मुनासिबत से ज़ुबान प्री प्राइमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल दीन वी दुनिया बिल्कुल मासूम बच्चों के यहाँ पर दीनी तालीमात का साथ साथ दुनियावी तालीमात का एहतमाम किया गया है। ये बड़े मसरत की बात है और खुशाइन बात है कि हमारे यहाँ पर इस तरह की तालीम को आम करने का बहुत वक्त का तकाज़ा है। फ़िलवक्त ये जो बेड़ा उठाए हैं हमारे मुश्ताक अहमद साहब इंजीनियर साहब, काबिल मुबारकबाद हैं उन्हों और तमाम स्कूल के असातिज़ा कि उन्होंने आप देख सकते हैं यहाँ पर किस अंदाज से तरावे का निज़ाम, इफ्तार, तिलावत, हमा किस्म के तहज्जुद, एतिकाफ, सहर, इस किस्म के यहाँ पर छोटे छोटे ये बनाकर हमारे इस्लामी तालीमात की रोशनी में किस तरीके से मुसलमानों को अमल करना है, ये नौनिहाल बच्चों को अभी से बचपने से ही इन्हें तालीम दी जा रही है कि मुसलमानों में किस अंदाज से रमज़ान का इस्तक़बाल करते हैं, किस अंदाज से रोज़ा रहते हैं, सहर करते हैं, तरावी पढ़ते हैं, एतिकाफ़ में बैठते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, तिलावत ये महीने में कसरत से की जाती है कुरान मजीद की अल्हम्दुलिल्लाह। और एक दफ़ा मैं दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ तमाम स्कूल के ज़िम्मेदारों को और ख़ासकर हमारे मुश्ताक अहमद साहब इंजीनियर को कि उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है। बहुत अच्छा स्कूल यहाँ पर उन्होंने क़ायम किया है और वालिदीन से ख्वाहिश करता हूँ इस हल्के के, इस एरिए के कि ऐसे स्कूलों में आए जहाँ पर हमारे दीन के साथ साथ दुनिया भी रहे। क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में हम तालीम तो पा रहे हैं पर दीन से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं और हमारी तहजीब व तमद्दुन से बहुत दूर होते जा रहे हैं। ये वक्त का तकाजा है ऐसे स्कूलों में अपने नौनिहालों को, अपने बच्चों को शरीक करवा कर दीनी मालूमात से इस्तेफादा करें। और कसीर तादाद में ये जो आबादी है इस हल्के की, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि बेहतरीन स्कूल है। ऐसे स्कूलों में आएँ और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतरीन दरख्शां करें। इंशाअल्लाह इन्हीं कलमात के साथ मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ यहाँ पर इन्होंने इस नाचीज़ को बुलाया, कुछ कहने का मौका दिया और ये बच्चों को और स्कूल के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए मैं दुआ गो अल्लाह ताला की बारगाह में कि अल्लाह इनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और इसी तरीके से ये स्कूल फुलता रहे आए दिनों में इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ोबान प्री प्राइमरी स्कूल नज़द मस्जिद जिब्रान आज़ादपुर रोड गुलबर्गा में आज जलसा इस्तक़बाल रमज़ान मुनक़िद किया गया। इसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शहर के मारूफ और मुमताज़ क़ानूनदान जनाब अब्दुल जब्बार गोला एडवोकेट साहब
صدر سٹیزنز لیگل اکیڈمی گلبرگہ تشریف لائے تھے۔ استقبال رمضان کا اس اسکول میں بہت ہی اسلامی طریقے سے اہتمام کیا گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سحر، افطار اور پھر اسی کے ساتھ تلاوت قرآن، تراویح، اعتکاف، نماز اہتمام، تو اس طرح سے بچوں کو ایک دینی ماحول یہاں پر فراہم کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا اسکول ہے گلبرگہ کا جو اس طرح کا ایک ماڈل، ایک طرح کا ایک پروگرام پیش کر رہا ہے استقبال رمضان کا۔ اس سے پہلے بھی مسلم مجاہدین آزادی کے عنوان پر یوم آزادی کے موقع پر تمام بچوں کو مسلم مجاہدین کے گیٹ اپ میں، لباس میں پیش کیا گیا تھا، جس میں ٹیپو سلطان ہے، علامہ اقبال ہے، ابوالکلام آزاد ہے، بیگم حضرت محل ہے۔ تو وہ جو پروگرام تھا اس کو کئی اسکولوں نے پسند کیا اور گلبرگہ کے بہت سارے اسکولوں میں اس پروگرام کو ریپیٹ کیا گیا۔ تو یہ ایک پیغام دینے کا کام اس اسکول میں کیا جا رہا ہے۔ میں اسکول کے ذمہ دار جناب انجینئر مشتاق احمد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ٹیچرز کو بھی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اسلامی فکر کو رمضان کی عبادتیں رمضان میں کس طرح سے ہم کو گزارنا ہے وہ ان بچوں کے ذریعے پیغام دیا گیا ہے۔ یہ بہت ہی اچھا پیغام ہے۔ امید کہ آئندہ بھی اس طرح کے میسیجز، اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے قوم و ملت کو پیش کیے جاتے رہیں گے۔ زوبان اسکول جو ہے نا بچوں کا اسکول ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے۔ ہم ہر جمعہ اور ہر فیسٹیول کو ہم جو ہے نا ایک الگ طور سے، ایک الگ طریقے سے ہم اس کو مناتے ہیں۔ ہر جمعہ جو ہے نا صحابہ کرام کے جو بھی ہے ان کے احادیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، یہ سب کیا ہے ان لوگوں کو ہم اس سے تعلیم دلاتے ہیں، ان کو آراستہ کرواتے ہیں۔ کوئی ایکٹیویٹی کے تھرو ہے یا پھر کوئی بھی ان کو چیز کو کیا ہے ان کے نالج میں لاتے ہیں۔ اسی طرح ہم کیا ہے آمد رمضان پریکٹیکلی وے میں جو ہے اس کے اندر کتنے جو اعمال ہیں، جیسے کہ روزہ ہے، تلاوت قرآن ہے، افطار کی جو بھی اہمیت ہے، تراویح کی اہمیت ہے، اعتکاف کی اہمیت ہے، سب خصوصیت ان بچوں کو ابھی سے ان کو کیا ہے ان کے علم میں لانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ایک ہم کیا ہے ان کو پریکٹیکلی وے میں کیا ہے ایک سیٹ اپ کر کے ان لوگوں کو کیا ہے یہاں پہ ان کے نالج میں لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان سے کیا ہے ان کو استفادہ حاصل ہو جائے گا اور آگے ان لوگوں کو کیا ہے ذہن نشین ہو جائے گا کہ رمضان کا مطلب کیا ہے اور رمضان کے اندر کیا کیا عمل ہم کو کرنا ہے۔ بچپن میں ہی سے ان کے اندر کیا شوق اور ذوق پیدا ہو۔ اے رحمت عظیم کے مہمان السلام، اے رحمت عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام، رمضان السلام، اے رمضان السلام، رمضان السلام، اے رمضان السلام، السلام السلام السلام، السلام السلام السلام۔ انوار مصطفیٰ کا اجالا لیے ہوئے، انوار مصطفیٰ کا اجالا لیے ہوئے، ہم دے خدا کا ساتھ حوالہ لیے ہوئے، حوالہ لیے ہوئے۔ تو آ گیا ہے اے ماہ ذیشان السلام، رمضان السلام، اے رمضان السلام، السلام السلام السلام، السلام السلام السلام۔ پھر مسجدوں میں رونقیں آباد ہو گئی، پھر مسجدوں میں رونقیں آباد ہو گئی، بھولی ہوئی عبادت پھر یاد ہو گئی، پھر یاد ہو گئی۔
ہم پر بڑا ہے تیرا یہ احسان السلام رمضان السلام اے رمضان السلام رمضان السلام اے رمضان السلام 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 السلام